بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاميذ وتلميذات السنة الثانية إعدادي، اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو واحد الدوفوار في مادة الفيزياء. بعد ما درنا الكونترول ودرنا جوج ديال الدروس ديال الفيزياء وجوج ديال الدروس ديال SVT، ودرت لكم واحد الدرس تحفيزي كيفاش تجيب 20 على 20 في مادة SVT أو الفيزيك. وراه في أي فيديو كنزلو في القناة راه كندير الروابط ديال الدروس كاملين، على أساس باش اللي بغى يشوف الفيزياء يلقاها قريبة ليه، اللي بغى يشوف SVT يلقاها قريبة ليه، اللي بغى يشوف الفروض يلقاهم قريبين ليه. لأن ضروري خصكم تشوفوا دوك الدروس لأنهم مشروحين بواحد الطريقة سامبل وواحد الطريقة بدارجة باش على الأقل، لأن فاش يقربوا الامتحانات يولي شوية الدفتر كيغلب. خصك تقلب على شي حاجة اللي تكون ساهلة لا في الحفاظة ولا في الفهم. وفضلا ليس امرا ما تنساوناش باللايك ديالكم، زر الاعجاب، وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كيقراو معاكم وداك الشيء باش تعم الفائده. واليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الدوفوار غيكون درت الكونترول، دابا غندير ان دوفوار، نقدر نزيدكم ان اوتر دوفوار، وان شاء الله راه غادي ندير واحد الجروب في تيليجرام وغنديرو في الواتساب. وكما كنقول لكم ديما، الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ندوزو دابا ان شاء الله الاسئله اللي غنقرا عليكم كيف ما موالف، مع شويه ديال لي زيكسبليكاسيون، ومن بعد ننتقلوا للاجوبه والشرح. ضروري من الشرح. Question du devoir. Question. Définissez l'atmosphère terrestre. كاينه l'atmosphère وكاينه l'atmosphère terrestre. الغلاف الجوي والغلاف الجوي الارضي. L'air a-t-il une masse? Si oui, laquelle? L'air est-il un corps pur? Justifié. Quel est le nom du gaz indispensable à la vie sur Terre? Quels sont les deux gaz qui composent l'air en majorité? Dans quelle proportion? Quelles sont les différentes couches de l'atmosphère? Dans l'ordre en partant du sol. Question numéro 2. On réalise l'expérience de la compression de l'air dans une seringue bouchée. Parmi les observations, répondre par vrai ou faux. Le volume diminue. La masse augmente. La masse diminue. La masse, كنعنيو بها الكتلة، le poids. La pression diminue. La masse est constante. La masse est constante يعني واش la masse كتبقى في نفس الوزن ديالها. La pression augmente. غنزيدكم واحد المسألة، ردوا البال الفرنسية ديال الأسئلة، نقرا بشوية عليا. راه هاد السؤال كامل الكلمة المقلة اللي فيه هو الكومبريسيون. كو درنا لكم ليكسبونسيون راه يتبدل كلشي. ديما نعرف كندير ونقلب على داك لو مو. Cochez la bonne réponse. La couche qui nous protège des rayons ultraviolets est la couche d'oxygène, d'ozone, d'azote. Nous vivons dans la stratosphère, l'exosphère, la troposphère. Lorsque l'altitude augmente, la pression augmente, reste constante, diminue. L'air est un corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène. Répondre par vrai ou faux. La mésosphère facilite la communication sans fil. واش la mésosphère كتسهل لنا الاتصالات اللاسلكية. L'air est expansible et non compressible. الهواء يتمدد ولا ينضغط. L'air
n'a pas de masse. الهواء ما عندوش الكتلة. L'air a un volume. La couche d'ozone est dans la mésosphère. La couche d'ozone est dans la mésosphère. L'air est composé de 21% de dioxygène et 78% de diazote. ودابا ان شاء الله غادي ننتقلوا الاجوبه مع الشرح وشي ديزاستيس غنبينهم لكم باش تبقاو تعقلوا على لي ريبونس. Définissez l'atmosphère terrestre. هنا طلبوا منا ديفينيسيون ديال l'atmosphère terrestre ماشي ديفينيسيون ديال l'atmosphère. الغلاف الجوي الارضي. L'atmosphère terrestre est une couche gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur de 600 km. الغلاف الجوي الأرضي طبقة غازية entoure la Terre في واحد السمك ديال 600 كيلومتر. L'air a-t-il une masse? Laquelle? Oui, l'air a une masse de 1,3 g. L'air est-il un corps pur? Justifié. Non, l'air n'est pas un corps pur, mais un mélange homogène de gaz qui se compose d'oxygène, d'azote et autres gaz. Quel est le nom du gaz indispensable à la vie sur Terre? شنو هو الغاز اللي ضروري بالنسبة للكائنات الحية؟ Le gaz indispensable à la vie sur Terre est le dioxygène. Quels sont les deux gaz qui composent l'air en majorité? Dans quelle proportion? Les deux gaz qui composent l'air en majorité et leurs proportions sont le dioxygène 21%, le diazote 78%. Quelles sont les différentes couches de l'atmosphère dans l'ordre en partant du sol? شنو هما الطبقات الغازية وتذكروه منها بتتابع وانطلاقا من الارض. هنا راه عطيتكم واحد لاستيس الا لاحظتوا بارفوا كندوز على لا كيستيون ما كنشرحهاش لان ديك خصها تحفظ اللي ما شرحتهاش خصها تحفظ. وبار كونطر هنا راه وريتكم الطريقه تي سامي تيرمو تي تروبوسفير تي تير تروبوسفير ستراتوسفير سامي ام ميزوسفير تيرمو تيرموسفير. اذا لوردر اون بارتون دي سول غنطلقوا من الارض كنلقاو تروبوسفير تي تير ستراتوسفير الميزوسفير تيرموسفير. هنا غادي نكرر عقلوا على هذا التتابع باش تي سامي تيرمو متفقين؟ اذا تي تروبوسفير سامي اس ستراتوسفير ام ميزوسفير تيرمو تيرموسفير. On réalise l'expérience de la compression de l'air dans une seringue bouchée. Parmi les observations, répondre par vrai ou faux. Le volume diminue. Vrai. La masse augmente. Faux. La masse diminue. Faux. La pression diminue. Au contraire, on exerce une compression. La pression s'augmente. C'est-à-dire faux. La masse est constante. Oui, la masse reste la même. واخا كينضغط غير كيتجمع ما تيبقاش بيناتو ليسباس ولا تطلق تيتمدد كيدير ليسباس مي لا ماس الكتله كتبقى هي فغي. La pression augmente. Oui, la pression augmente. حنا كنexercer واحد لا بريسيون هو كيexercer واحد لا بريسيون. Donc vrai. Cochez la bonne réponse. La couche qui nous protège des rayons ultraviolets est la couche d'oxygène, d'ozone, d'azote. Bien sûr, c'est la couche d'ozone. Nous vivons dans la stratosphère, l'exosphère, la troposphère. La bonne réponse, c'est la troposphère.
lorsque l'altitude augmente, la pression augmente, reste constante, diminue. La bonne réponse, diminue. L'air est un corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène. L'air est un mélange homogène. Répondre par vrai ou faux. La mésosphère facilite la communication sans fil. Faux. La thermosphère هي اللي كنلقاو فيها les satellites. L'air est expansible et non compressible. Faux. L'air est expansible يتمدد et compressible قابل للانضغاط. L'air n'a pas de masse. Faux. L'air a une masse. 1,3 grammes. L'air a un volume propre. Non, c'est faux. L'air n'a pas de volume propre, mais elle occupe tout volume où il se trouve. La couche d'ozone est dans la mésosphère. Faux. La couche d'ozone est dans la stratosphère. L'air est composé de 21% de dioxygène et 78% de diazote. Vrai. دابا انتهى الفرض. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، واللي كنصحكم هو انكم تركزوا وتقراو السؤال مزيان، لان فهم السؤال هو نصف الجواب. ما تزربش شويه عليك، عندك الوقت ديالك، ومازال ان شاء الله غنزيدكم ان اوتر دوفوار. ولا كيف كتشوفوا كنلاحظ ديما كنركز لكم على المصطلحات. راه لاس في تي ولا الفيزيك راه دوك المصطلحات هما كلشي. ودمتم في رعاية الله، وإن شاء الله غادي نزيد نتعاون معكم في دي فيديو مزيانين إن شاء الله.